إله إلا انت ما شفتي وشنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندينا جت مركاشة عندنا نتيجة دائما الحمد لله رب العالمين. يوم من علّني البلد نقدي علّنا هم لجزي ولا يا بدام شجر لينو يالله بس الحمد لله لكلهم نقدر الحمد لله مالتنا يعني من الدرجة. ስለዚህ እኔ እናንተ ፊት የሚቀርብኩበት ምክንያት ያው በኢብሳ ምክንያት ነው ተማም ስለዚህ ይኸው ልጆቻስም ፍንጭ አገኘው አለ ምንም የለም አብዲም ይኸው ፍለጋ ብዬን ሄዳለን ብሎ በዚህ እንትን ብሎ ነው ወከባር ጎኖ የወጡ ምንም ነገር የተመለሱ ነገር የለም ተመልሶ ያዩኝ ነገር የለም እንዴት ነው ወጥቼ ፍለጋ እንዳልሄድ ፍለጋም እንዴት አድርጌ ልጆች ስለማለት አላቸው ስለዚህ እንዴት ነው እስር ቤት ነው ያለው እኔ እንደ እስር ቤት ነው ማለት ይቻላል እኔ ነገር በጣም ህይወት በጣም ታሳዝናለች ስለዚህ በተቻላችሁ አቅምም ይሄው ልጆቹም እንደምታዩ እንደዚህ ያስቸገሩኝ ነው እንግዲህ እስኪ وين ابويا يا ماما ابوك تشاس بتجيبه قال ما اجاش ما اشتي ابويا ضحيه طيب وين اجيبنا بابا وين اخرج ادور هي قالت لنا اخرج ادور يا بابا لا طيب انتم ما نفتلكم لا يا ماما هي كامله اللي قالت بجيب بابا اتصل الكامله بس اول حاجه تدير يا ابويا بس يا ابويا مش ناس غيره طيب ايش اسوي بابا كامله اتصلت لها اتصل لها يا ابويا بس فين ابويا يا نور فين اجيبه بابا انا اخرج ادور ما اسلوش انا فين افلتكم طيب انتم اتصل لها طيب فين بابا فين وروه ايش اسوي انا واحدي كامله يا الله يا رب طيب ارفع صوت طيب حاضر طيب ልጆች ምን ላድርግ እኔ ምን አርጊ ነው የምትሉኝ እሺ አንቺ ምን አርጊ ነው የምትኝ አንተ ትጫጋጭቀኛለህ በዚህ እሷ ትጫጋጭቀኛለህ በዚህ طيب ለማን ልሆን እኔ እሺ يا ابويا انا خليني طيب ወዴት እንሂድ እኔ هي كامله اللي قالت بجيبه خلاص اسمعوا ولا انت تسمعوا كلام دودة نور يا ما لك ابنا هي قالت بجيبه شفتوا؟ ابويا ካሚላ ማታነሳማ ሆነም እንደምታዩት ይሄው እስኪ አሁንም ልጀርብ እስኪ ስልኩ ከሰራ እንትን ካነሳች ምናልባት እስኪ طيب يا مبارك ايت لهدني اشتي ابويا وليك يجي كنانت لهون ወይ ኮስኑን ايت ብዬ ልሄድ እሺ طيب انا ما اتصل عشان يا بابا مبارك አቤት ካሚላ انا بخرج ادور ይሄው ልጆቹ እንዴት እንደሚያሳብዱኝ ካሚላ እንዴት ላርጠይ ይሄ ይብሳ ነገር በእናትሽ ልጆቹ ያሳበዱኝ ነው ይሄው ልጆቹ እየሰማሽ ነው ልጆቹ ያሳበዱኝ ነው ايوه يا ابويا يا كامله اشتي ابويا اشتاكا يا كامله اشتي ابويا انت قلتي لي انه بجيبه ما جبتيوش ما اشتي ابويا ولا خلاص انا بخرج ادوره اشتي اليوم مثل ما وعدتوني يا الله يا مثل ما وعدتوني الان ما اشتش ولا هديه ولا هديه اشتي ابويا بس ما اشتي ابويا ولا اشتي حاجه منش اشتي ابويا بس اللي قلتي لي هو ما اشتي ابويا ይሄው ትንሿ ሚያት እንዴት እንደምትጮህ እንዴት እንደምትሆን لما قلتي لي اشتي بابا ها ምን አረጋጋች መቼ ሰሙኛል ካሚላ እኔ ማሳበዱኝ እኮ ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ያበድኩኝ እኮ ምን እንደማደርግ እኮ ግራ ገባኝ እኮ ነው አሁን ወደ ልሂድ ይሄው ትንሿ ሚያት እስኪ እንዴት እንደምታለቅስ እኔም ወዴት ብዬ እሺ ጣይ ዘግቼባቸው ከሄድ የሆነ ነገር ቢሆኑስ ብቻቸው ቤተሰብ ሚያያቸው ሰው የለም ምን ሚላቸው የለም የሚሰጣቸው የለም እንዴት ላድርግ እሺ ካሚላ ለማን ልሁን እሺ اشتي بابا مثل ما قلت لي تمام جيبيه الان اذا ما جبتيش والله ما امشي لا بابويا لا تخليكي ትንሿ እንደው ትንሿ ባሰች ትንሿ ያለቀሰች ነው ትልቁ ያለቀሰ ነው እኔ እንዴት እንደማረግ እኔ ግራ ገብቶኛል
بس يا نور نور ايوه تشتي بابا نداريا اشتي بابا ذا الحين اشتي بابا ذا الحين يا الله يا رب يا رب يا الله الله كريم مبارك بابا طيب طيب حاضر طيب حاضر بابا ايه حاضر نور الله يهديك بس ودتم بس خلاص يلا خلاص يلا خلاص يلا بس يلا ماما بكره قالت كامله بكره تقول بكره بشوف بكره قالت يلا ماما بس طيب من عندي لارجعتوا طيب خلاص يلا ماما ايه هلا خلاص يا بابا خلاص ماما مبارك هلا بجيبها بكره قالت خلاص يلا ماما نور مبارك طيب قالت بكره بجيب قالت بكره بدور ضروري قالت يلا هم يلا بس نوري بس خلاص يلا بس ماما بس خلاص ماما خلاص ماما هاوي يلا جاوبي كاملة هلا انا اشتيهم يا ماما تمام يلا شفتوا كاملة تمام قالت بكره بندور ضروري ماشيش بكره طيب انا ولدنا طيب الشيء تجيبه هي تدور ما جلسش ايش بقى الان خلاص يلا ماما خلاص بس يلا ماما بس كاملة هي እንደዚህ ያረጉኝ ነው እኔም እንደዚህ ያሳበዱኝ ነው ምን ላድርግ ከነሱ ተለይቶ አያውቅም አይደለም ለዛ እኮ ነው አይዋ አሁን ከሱ ተለይቶ አያውቁም የመጀመሪያቸው ነው ከሱ ጋር ተለይተው እንኳን አይደለም ስራ ስከሄደ ራሱ ወዴት ሄደ አባታችን የት ሄደ ብሎ ነው እንትን የሚሉት የሚያሳብዱሽ ጠዋት ተኝቶ ከወጣ በስ خلاص ሙባረክ ካሚላ ተከልመክ ሰው አከልመህ ባባዬ ያ ما انت قلت لي انه بتجيبيه ولا خلاص انا بخرج ادور جيبيه الان اشتي ابويا ان شاء الله ماما اشتي ابويا انا انتم انا ماشيش غيره اشتي ابويا بس لا اله الا انت ما شفتي عشان اعرف وين انت انا ابكي علشانه هو مش موجود كيف يعني لما نقوم ابويا جنبنا هذا غريب بس يا نور عاش يا ابويا انا بس يا نور اجلسي بقى نبدا جلسي هلا بس خلاص اشتي يا بابا هاي كلمي كاميرا كاميلا اسكي አናግሪያት ትንሿ አናግረችን ስልኩ ወሰደችበት በስ شوفي لنا انا بعيد هنا مع ابوكي ايوه انا اقدر لما تكون ابوكم جنبكم طبعا حبيبي جنبنا هو بكره ما تقومي نوم ابوش جنبش قالت ليش وين ابويا انا اشتي هذا هنا ما اشتيش انت قلت انه بتجيبي لي ابويا اشتي اليوم قلتي بتجيبي ابويا الان وانا ما جبتيهاش تمام
ጋር ተደውሮ ወይን ትሩ ተደውሮ ምድሪ በምን እንደምትፈልገው ምን አውቃለሁ በእናትሽ የትኛው ቦታ አውቃ ነው የምትፈልገው ተይ እስኪ ኑር هيا امجو سلكو هلا نور انقدي جاوبي يلا يا الله يا ابويا ذا الحين انا لو ما جبت ليش بس يا ابويا ما نقدرش نعيش غير ابويا ايوه فين ابويا الان كاي الكل شويه اصبروا كمان الان اشتهى ሐሚላይ እንግዲህ አላህ ይርዳን ማለት ነው እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው ይሄው ልጆቹ እንደምታዩ ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ኢንሻአላህ አላህ ከሪም ኢንሻአላህ አሁን እናንተ ምንም ያገኛችሁት ፍንጭ የለም ሳ ደቻዝ ያንን አሳየ ያለው والله ان شاء الله እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው እናቴ ልጅ ኢንሻአላህ ይገኛል አሁን ወቅቱን ከተገኘ ሰላም ኢንሻአላህ ትንሽ ነው ያላ እሺ ሰላምሽን ይዛ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም እንግዲህ ዱአ አርጊልን በዱአ እንዳትረሽን ብቻ ኢንሻአላህ እሺ ያላ እሺ እና ሰላምሽን ይዛማ ኢንሻአላህ እሺ ሰላም ያላ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ልጆቹ እንደዚህ ያሳበዱኝ ነው ስልኩም ይሄው ካምላም ድምጽ የሰማችሁ ነው እንግዲህ ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ማለት ነው እንግዲህ በተስፋ መጠበቅ ነው እንግዲህ ይሄው ልጆቹም እንደምታዩት እንደዚህ ያለቀሱ ነው ትንሿም ትልቁም ይሄው እንደዚህ ናቸው እንግዲህ ምን ላድርግ ምንም ማድረግ ስለማልችል ፈጣሪ ከሱም ጋር ከኛም ጋር ይሁን ማለት ነው ያላ ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም አለይኩም